ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିବେଦନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଟପଟା ଛକଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବାଜା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲେ। एथिरे बीजेपी नेता तथा जिला उपसभापति राम कुमार पात्र, प्रभात किरण षडंगी, राजकिशोर पात्र, बीजेपी जिला एससी मोर्चार उपसभापति शरद कुमार नायक, संदेश दास, दिनेश तोरा, अखिल साहू, श्रीधर साहू, शरद दास, संतोष सावत, के रवि राव, कमल पात्र, उदयनाथ बेहरा, श्रीकांत मल्लिक, सीमांचल पाणिग्राही, बंटी साहू, टुटू महांती, हिमांशु पाड़ेकर समेत बहु बीजेपी कर्मकर्ता उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया हलचल।